Maayong gabi sa tanan. Maayong gabi sa tanan nga subscribe ka nato sa YouTube, sa tanan nga mga viewers nato sa Ladder to Heaven TV. Maayong gabi sa tanan. O salamat nga nagkakita-kita na usab ta. Tungod kay importante kaayo nga naatay supplemental sa ato ang espiritu, mauning pulong sa Ginoo nga gikinahanglan nga atong madunggan sa kanunay sulod sa isa ka semana. Sulod sa isa ka semana aduna kita duha ka kahigayunan nga magahisgot sa pulong sa Ginoo sa gabi sa Sunday o sa gabi sa Wednesday. Ug salamat sa tanan nga naa kitang tanan ako anak sa Dios. Ang akong kinabuhi iya lamang ni Kristo. Si Kristo alang kanako. Walay labot ang yawa nako. I am blessed. I am anointed. Highly favored. Healthy and strong. Amen. In Jesus name. No? Kinahanglan nga atong ideklara kanunay nga healthy ta o na ligon ta para ma-register sa atong kasing-kasing nga ligon ta o healthy ta kay kining naa sa atong una-una kung permitted ta naghuna-hunag mga negatibo munay mugawas mo resulta sa ato ang physical nga lawas tungod kay negative naman ang atong mindset. Okay? O nanghinaot ko nga malipayon ta, wala ba'y baha din ha sa Luzon? Wala na'y baha, ni hubas na? Wala na. Praise the Lord. Sa Visayas, okay panahon? Tacloban? Bohol? Sister Sheila? Kirang panahon din ha? Walang ginagmayan. At least, pangpawala sa abog, no? O sa Mindanao, diri sa Mindanao, sa Butuan, sa Surigao, o diri sa Kabadbaran. Praise the Lord. Ang Dios magpanalangin ka natong tanan. Ablihan nato atong Biblia, dili ta maglangay. Ablihan nato atong Biblia sa Salmo 94. Salmo 94 14. Okay? Psalms 94 verse 14. Sulat ninyo. Psalms 94 verse 14. Basahon na to ha. Basahapod ninyo din ha. Isulat ninyo. Kung naamoy mga notes, magdala mo og notes para naatay hinumduman sa ato ang hisgutan ni ining taknaa sa kagabion. Psalms 94 verse 14. Dili biyaan sa Ginoo ang iyang katawhan. Dili niya pasagdan ang mga iyaha. Kitang tanan ha. Dili biyaan sa Ginoo ang iyang katawhan. Dili niya pasagdan ang mga iyaha. Ingna imong katapad kung nakay katapad, dili ka pasagdan sa Dios. Kung wala kay katapad, ingna imong kaugalingon, pikpik ka, dili ka pasagdan sa Dios. Amen. Now karon ato aning isgutan ning atong title, dili ka pasagdan sa Ginoo. Sa diyang ang Dios mo saad, kay dili man siya tao, dili gyud siya mapakyas. Tumanon gayud sa Ginoo ang iyang saad, kay dili man siya tao. Ang tao bisan pa og unsa kabuutan sa tao because limited ang iyang capacity. Naagi kahigayunan nga mapakyas ang tao sa iyang saad. Ang ginikanan bisag unsa nato kapalangga ang atong mga anak, naagyud tay saad nga mapakyas. Dili gyud ta tanang panahon makaprotektar sa ilaha.
apan ang Ginoong Dios makaprotektar kanato sa tanang panahon. Sa dihang niingon ang Ginoo dili niya biyaan ang iyahang katawhan, wala nagpasabot nga dili nato mabati nga duol ang Ginoo or layo ang Ginoo. Naay mga instances nga mabati nato because of our emotional struggles. Mabati nato nga mura og layo ang Ginoo sa tuwa o murag mubiya ang Ginoo sa tuwa sa dihang naata sa dili masabot nga sitwasyon o kahimtang sa kinabuhi. Sa diyang naa ka sa problema, sa diyang naa ka sa pagsulay, muabot sa ato ang huna-huna nga murag gibiyaan man ko sa Ginoo. Nga murag gipasagdan man ko sa Ginoo. Pero dili di ay tinuod nga gipasagdan ka sa Ginoo. Si Jesus Christ sa dihang naa siya sa dihang si Jesus Christ nagkatawang tao. He himself, because kay nagkatawang tao sa he possessed the emotions of a man. Mo nang dito sa cross, samtang nagdupat si Jesus Christ, ingon siya, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Because of his emotional struggles. Tungod kay tao siya. Nga sa ato apa, nga pagkasabot, sa yanong pagsabot, nga adunay panahon nga mura og layo kas Ginoo tungod sa mga problema og pagsulay og kalisdanan sa kinabuhi, apan ang tinuod naa siya dili kaniya biyaan, apan gitugutan niya ang mga panghitabo sa atong kinabuhi para malig-on ta sa atong pagtuo, malig-on ta sa ato ang pag-ila, mulalum ang ato ang kasinatian siya nga dili di ay siya mubiya panahon sa kalisdanan. Amen. Dili kaniya pasagdan. Buot ipasabot, wala na tay agion nga mga kalisdanan naa. Pero dili kaniya pasagdan, dili kaniya biyaan sa mga kalisdanan nga imong agion. Amen. Kana pasalig sa Ginoo. Pero tungod kay dili nato makitaan ang iyang purpose, dili nato masabtan ng iyang pamaagi, maghuna-huna ang tao nga murag wa man maminaw ang Ginoo sa ako. Maghuna-huna ang tao nga mura man og gipasagdan ko sa Ginoo. Example ha, sa usa ka ginikanan, sa bata kung suguon nimo nga imuha siyang palungagon, sa una siguro gisugo si dingdong siyang papa o siyang mama nga maglungag. Ang unang buhaton yun ni dingdong, mubalibad yun ka kay, maingon yun ka di ka kahibalo. Diba? Kunya, gisugo ka og palungag, nya nilungag ka, duhay boy padulngan sa lungag. Kung mahilaw o maluto, o ikatulo, mapagod. Diba? O sa diyang mahilaw, kasab-an ka. Pero sila'y nagsugo nga maglungag. O kung mapagod, kasab-an gihapon. Tungod kay napagod. Pero kinsay nagsugo, sila. Nganong gikasab-an man ta, ang bot ba ipasabot sa kasaba, silot, dili. Kundili instruction para mag-amping ta sa ato ang paglungag sa sunod nga panahon nga mulungag ta. Inana ba? Sabtan ko ninyo? So hangtod niya makuha nimo ang templada sa paglungag nga dili di ay ka pwede maglungag nga maglakaw-lakaw. Dili di ay ka pwede nga maglungag ka nga inigbukal na niya hapit na mahubas, bulyom ng gyapon imong kalayo. So naay proseso para makuha ang templada sa nindot nga pagkaluto. Aron ta makakaton, inana ang purpose sa Ginoo sa mga pagsulay sa atong kinabuhi para makuha nato ang templada sa tinuod nga balanse nga niining kalibutana
normal ra gyud ng pagsulay, normal ra gyud ng kalisdanan. Apan kung naa kay Ginoo, makaya nimo ang tanan, dili tungod kay kusgan ka, kundi tungod kay ang gahom sa Dios mag-sustain sa imuha. Amen. Amen. Nasabtan. So tan-aw na to karon. Ato asang paningkamutan kining mahimo kang katauhan sa Dios. Kay ang makabenefits aning ingon sa Ginoo siyang saa dili ta mo pasagdan ug dili ta mo biyaan, mahimo una tang katauhan sa Ginoo. Mahimo una tang iyaha. Sakop niya ba? Mahimong anak, mahimo una tang adopted. Mahimo una tang kanang kuan. Iyahang tinuod nga sumusunod, katauhan, pinili sa unsang pagiha. Muna ang John chapter 1 verse 12, minaw mo, sulat ninyo kamo nga nasa YouTube. Unsaon na to nga mahimutang anak sa Ginoo, mahimutang katauhan sa Ginoo, mahimutang sakop sa Ginoo. Una, ingon ang Ginoong Dios, sa tanan nga midawat og mituo, midawat sa pagtulunan ni Kristo, misunod sa pamaagi ni Kristo, nituo nga siya gikan sa langit ganing kanaog diri sa yuta para hatagan ta og kagawasan ngadto sa pagkaulipon sa sala o ngadto sa pagkalaglag sa linaw nga kalayo, pinaagi sa pagsilot sa Ginoo sa tanan ni salikway kaniya ug sa dihang nahimo natang anak sa Ginoo, pinaagi sa pagdawat sa iyang pagtulunan, sa iyang pamaagi, sa iyang sistema, sa iyang kasuguan. Kita gihatagan niya katungod nga mahimong mga anak sa Dios. So kanang duha, importante nga masabtan nato. Dili ka pwede nga basta nituo lang nga dili ka mo dawat. Dili ka pwede nga muangkon lang ka nga nakaila ko Ginoo apan wala ka ni dawat sa iyahang pamaagi, sa iyang sistema, so dili ka mahimong tinuod nga katawhan sa Dios. Amen. Mubitaw na ang tinuod nga katawhan sa Dios. Una, mudawat jud ka sa prinsipyo sa Ginoo, sa pamaagi sa Ginoo. Ug kung nidawat na ka sa prinsipyo ug pamaagi sa Ginoo, isipon ka sa Ginoo nga iyahang anak, iyahang katawhan, iyang sakop. Kung sakop na ka sa panimalay sa Ginoo, now subject ka karon sa discipline and training. Naminaw mo? Kung anak na ta sa Ginoo, subject ta karon sa discipline o training. Kay kinahanglan man nga mo pailalom ta sa disiplina kung anak na ta sa Ginoo. Okay? Naa pa ba mo diha? So ato ang basahon ang Biblia sa Hebreo. Okay? Hebreo chapter 12. Verse 5 to 6. Okay? Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo, ingon nga iyahang mga anak? Anak, ayaw isipa nga diutay ragbili ang pagkastigo sa Ginoo kanimo. Ug ayaw kaluya kun badlungon kaniya. Kay kastiguhon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma, ug latuson ang tanan nga iyang gisagop, ingon nga mga anak. So sa diyang mahimo na tang katawhan sa Dios, okay, maminaw mo ha, para masabtan nato. Sa diyang mahimo na tang iya ha, we are now subject for His discipline and His training. So kinahanglan ta tudluan sa pamaagi sa Ginoo og disiplinahon ta niya sa iyahang pamaagi nga pagdisiplina, kay dili man ta pwede nga makasulod sa langit sa dihang anak na tas Ginoo niya ang atong amahan tagalangit man. Nya dili man ka pwede nga dili ka triningon unsay kinaiyahan didto sa langit, unsay batasan didto sa langit. Kay kung ang imong batasan dili sa yuta unya pasudlon kag langit, magkalat ka didto, magpabadlong ka didto, kung makakahibalo.
Sabtan ko ninyo? Kinanglan ka makabalo unsay pamalaod. Aron masabtan nimo unsay pamalaod dito sa langit, ang Ginoo samtang naapat na diri sa yuta, iyahatang tudluan. Iyahatang triningon ba? Mauni batasan dito sa langit, mauni kiniyahan dito sa langit, mauni panabot dito sa langit. Mabitaw ingon siya, ayaw ninyo higugma ang kalibutan, kamong mga anak sa Dios kay gitagana mo para sa langit. Amen. So that is training. Karon kay diri samtang nahimot ang anak sa Ginoo, makalimot banta, di ba? Nabay panahon nga mutukar atong batasan ba nga yutan kalibutanon, bisag mga anak na ta sa Ginoo mutukar. Mutuo ba mo nga mutukar? Ha? Mutuo ba mo nga naay panahon nga mutukar atong batasan ba? Labi nagmabikil. Mauna nga naay pagdisiplina. So, sa dihang disiplinahon ka sa Ginoo, sa dihang triningon ka sa Ginoo, butang sa imong kasing-kasing nga di ka niya pasagdan. Mo bitaw na instruction ihatag sa Ginoo. Sa dihang triningon ka sa Ginoo, maghuna-huna ka nga mura man kog kada bitong bata nga muhilak ba og madagma. Moingon man ang papa o mama nga, bangon, bangon. Papa, bangon. So pata perting yaka niya in taon kay dadag gumagod siya. Nya wa di gyud banguna. Pabangunon gyud siya. Unsay purpose ana? Wala ba naluoy ang inahan o ang amahan? Naluoy. Gitudluan lang niya ang bata nga mobangon siyang kaugalingong mga tiil. Praise the Lord. Unsa may purpose nganong gitudluan ta unsa paghugas og plato? Imagine dako na ta dita kabalo manghugas og plato. Mahurot imong plato gamit niya, di na nimo magamit ang uban. Bisan gani sa paghugas og plato na ay pamaagi. Sige daw, kabalo ba mo manghugas be? Kamo nga nasa virtual. Sa diyang manghugas tag plato, unsa may unahan na tog hugas? Kana atong kinan-an ba? Plato, kutsara, baso. Unsaon man ato ang unahog hugas? Unahon ba nato hugas ng kaldero? Sabay dito sa tanang plato. Asa may unahon og hugas be? Baso. Baso. Nganong unahon mo ng baso? Nganong di man bahala na lang dahil bagkar muritsing na diyan kaning plato, kaning baso. Kay ang baso dali ra siya mabuak. Munang unahon na nimo siya pagkahuman imong waswasan og una para kanang baso. Kay kung imuha na mo bitaw ng kasagaran sa mga baso nato nganong walay mga gaong, walay mga kuan ba, mga wanang gunitanan. Wala talaga. Walay lang sa ang baso. Ikaduha, wala pud siya langsa kay kung iiwit nimo unya nagkaon kag mga sibuhon, mamilit ditong mga langsa. So naay proseso. Amen. So inana ng training. Mura ka gipasagdan apan gitan-aw ka sa Ginoo para motubo ka og mohamtong ka. Example be, kung dili ta kabalo manghugas pertinan natong tiguanga, inutag na unsa man ni pagtudlo sa iyang ginikanan na wa man ni kabang kaagan. Kana ra kung dili kan tigo manghugas, dili kan tigo maluto, tiguang na. Atuan na lang yun isulti ha. Wala ba nag-special man? Dili na special child. Kaya dako naman siya. Di ba? Special man. Tiguang naman. Di na special child. Special man. No. Hallelujah. Di ba? Gitiguang na. Di ka balo mong hugas. Di ka balo mong lungag. Di ka balo mong hinlo. Mauna nga na-training. Sa dang i-train ta sa Ginoo, feeling jud nato nga layo ang Ginoo. Murag wa ta ba ang iba? Murag gilisod-lisod ta ba? Wala ta gilisod-lisod. Gitraining ta sa Ginoo. Amen. Sige inay mo ko galingon. Wala ka gilisod-lisod sa Ginoo. Gitraining ka. Wala ka
Bisip-bisip sa ginagawa. Nga usahay magbagot-butas sa Lord, ngano man ni Lord. Gilisod-lisod ba di ay ka? Wala. Gitudluan ka si Ginoo. Gitraining ka si Ginoo. Tanawa ng mga play kag trabaho. Example na, bisan pag college graduate ka, mga play kag trabaho. Namang gani training, di pa mga ikadritso pasudlon? Diba? Sa inyong kumpanya dong. Diba? Og may mga apply, ingon siya pananglitan og mga apply sa sales representative, no. Trainingon pa man siya kung unsaon pag approach, unsaon pag market sa produkto kay may magmaruya na kay isinggit ra nimo. Maruya, machine good na. Hindi mo pa na. Sutihan pa sila unsa may gamit unsaon na siya. Tag isinggit ra ba? Yeah? Ang purpose sa Ginoo nganong gitrain ta para ma-develop ang atoang determinations. Para makalahutay ta sa mga challenge sa kinabuhi. Kay kinahanglan ma-develop atong determinations sa atong pangalagad, sa atong pagpaabot kay magpaabot man ta kay mobalik man ang Ginoo. Nya maabtan tagbuhi inigbalik si Ginoo. Nya kung wala tay determination inigabot sa mga pagsulay na ma-discourage ka, ma-backslide ka. Nga mo nang kinahanglan og determinations. Muna tagaan ta mong istoryahan sugilanon ba sa determinations. Natoy bata ba nga gisugo og paduroy og maruya kanang kuan ba kanang ginanggang ba kanang saging nga gisugba kanang wala dili gipreto maruya man tong gipreto no giginanggang inihaw na saging sa Tagalog pa inihaw na saging munang ang Bisaya kung ino nimo ihawan ng saging iyahan ng gulgulo ng liog sa saging kay giihaw man pero sa Tagalog ang inihaw giagig barbecue ba so gisuroy na niya singgit na siya og ginanggang pero gina sa siyang mama nga ayaw og uli nga dili ka mahalinan so suroy siya ginanggang karon kay sugat man siya hubog ingon man ng hubog nga amela pili huwad kay pilian liman ka nagihuwad pilian yung ginanggang ihuwad nimo nanaaman na siya basket nga kanang gibutangan og kanang dahon sa saging ba karon kay gitamakan man sa hubog so pislat in taon yung mga ginanggang so kung ikaw ato nga bata nga wala ka saktog tudlo sa kinabuhi nga mahimo kang determinado sa imong kinabuhi so muuli to muhilak so ang bata iyang gipunit ang ginanggang nga gipisat-pisat iyahang lingin-lingin gipisat naman so gipanguha niya sa tirungan yang gipanglingin-lingin nya ni suroy na pud siya dong iyang gisinggit dili na ginanggang linusak na kay napigsat naman nilusak di ba no na-estratehiya gyapon nilusak kay ang sugo sa mama ayaw uli kundi ka mahalin so karon nakasugat na pud siya hubog kay gikan mas piyesta pagkaon karon sa hubog kay nakakaon man siya bato nya kay hubog man siya giluod nasuka nasawod dito sa iyang basket ang suka sa hubog nya kay tuba man tong nasuka kag giinom tuba kay tagalite man hilig magtuba ning tagalite bahalina di ba dong no daghan bahalina dia sa Tacloban Amen. Agad basta. O diha ng kapital sa bahalina nakaron saon naman na nimo ron pagsuroy ang bata wag yun siya nawad-an og pamaagi kahilak ko na siya pero gikinahanglan nga mahalin gyud to yang tinda so iya na pong gisuroy lahi na yan ang gikutaw lahi ang iyang gisinggit binignit so kita nimo unsa ka determinado ang tao katong bataa sa iyang kinabuhi nga bisan pag unsay sitwasyon sa iyang kinabuhi nga agian dili ka ma-discourage kung naay mga tao nga mo-discourage nimo kay ang sugo sa Ginoo sa imo halahutay
Amen. Kay ang lahutay, maunay nagpaila nga determinado ka. Sama sa bata. Nga permirong gisuroy niya ginanggang, ni sangko sa binignit. Kay nagkadaiyang challenge ang iyang naagian, samtang nanuroy siya. Diri sa kalibutan, nagkadaiyang challenge ang atong agian, samtang nagpuyutan ining kalibutana, ug ang Dios nag-ingon, ang mulahutay ngadto sa unahan, mauray mamaluwas. Amen. Kitang tanan, ang mulahutay sa unahan, Ang mulahutay sa unahan, mauray mamaluwas. So kikinahanglan og determinasyon para makalahutay ta. Munang ang training sa Ginoong Dios, kinahanglan nato og lahutayon. Ang disiplina sa Ginoo, kinahanglan atong dawaton. Kaysa diyang mo disiplina ang Ginoo, dilibot pasabot, arang na niyang sukua sa tua. Didisiplina siya tungod kay nahigugma ta niya. Ang atong anak, ato man ang disiplinahon. Kinsa ba sa inyo ha, wala nagbakos sa inyong anak? Mabakusan man nato atong anak, pero sakit sa ato ang buot. Nga atong pasakitan atong anak, pero kinahanglan nga pasakitan para makakaton, para makaamgo sa kinabuhi. Example ha, kanang atong mga anak, kung sila radyod pasagdan, sugot na sila tibok adlaw magsilpon, magduwa, di pa na mukaon. Mao man ang ilang ganahan masigig cellphone. So kung badlungon nimo na masuko, kung badlungon nimo na mag-wild, no, kung imo nang pasagdan, mabuta man pud na sila. Mauga man po ng utok, mapasmo man pud na. So masakit. Kung masakit sila, kinsa naman karon ang mag-agwanta na pud og atiman. Kinsa naman pud ang mahasol ang ginikanan. So naay disiplina. Ang disiplina, wala nagpasabot nga nahimo na kang mangtas, kundi gitudluan nimo ang imong anak nga musubay sa saktong pamaagi sa pagkinabuhi. Inana ang ginabuhat sa Ginoo sa atoa. Muna ingon siya, dili ta mo pasagdan, dili ta mo biyaan. Sa dihang naamo sa training, dili ta mo pasagdan, dili ta mo biyaan. Sa dihang naamo sa disiplina, dili ta mo pasagdan, dili ta mo biyaan. Makahilak ta apan gakson tas Ginoo. Amen? Munang atong tan-aon, bisan pa sa kadaghan sa pagsulay nga niabot sa atong kinabuhi, nganong buhi pagyapon ta karon? Nganong at wa pa man ta makingi? because of the grace of God. Tungod kay ang Ginoo nag-sustain. Nganong ang uban nang gihikog? Nganong ang uban nga kingi? Sa kadaghan sa problema. Nya pabaw-an nimo, ang problema ra ay nila pretirang gamaya ikumpara sa imong problema. Pero nganong wa man ka nakahuna-huna og hikog, nganong wala man ka nakingi, kay tungod ang Ginoo naglig-on. Amen. 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 Hallelujah. Praise the Lord. Muna ingon siya, dili na ako pasagdan ang ako katawhan, ang mga iyaha, dili niya biyaan. Daghan bag kalisdanan ang agion sa matarong daghan. Salmo 34, 19. Sa iyang giingon, daghan kalisdanan ang antuson sa mga matarong. Apan luwason siya sa Ginoo ni anang tanan. Muna ingon siya, naatay antuson? Gamay? Daghan? Apan, biyaan ba ta niya? Dili. Luwason ta sa Ginoo ni anang tanan. Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Okay? Psalms 37 verse 18. Sulat ninyo. Psalms 37 verse 18 and 19. At timanon sa Ginoo ang nagsugot kaniya, ug mapanag-iya nila ang yuta hangtod sa kahangturan. Sa panahon malisod, kitang tanan, panahong malisod. Sa panahon nga malisod. Oh, lisod na ha? Dili sila mag-antos. Nganong mang dili man ka mag-antos, nga naaman ka sa kalisod, kay ang Ginoo mag-sustain, ang Ginoo mag-intervene. May igo silang makaon panahon sa gutom. Sa ato pa,
dili katugutan nga mapasmo, dili katugutan nga wa kay kaunon, dili katugutan nga wala kay magamit samtang nagpuyo og nagginabuhi ka ni ining kalibutana. Dili ka niya pasagdan. Amen? So pila na ba kahigayon nga naguna-una ta, unsaon na lang ka kayo, pati nang mahala ng pamaliton, unsaon na lang ka. Pero tanaw na to, nga gi-supply sa Ginoo ang tanan, gi-provide sa Ginoo ang tanan, tungod kay dili man niya tugutan nga ang iyang katawhan, mahimong magkalisod-lisod sa pinakakalisod nga kahimtang. Ingon siya, tanawa ang mga langgam, giatiman sila sa Dios, wala sila'y kamalig, wala sila'y dapa, o wala sila'y uma, apan gipakaon sila sa Ginoo. Tanawa ang kabulakan, wala sila nagtahi o naghabol o nagtahi, apan gibistihan sila sa Dios. Unsa pa kaha ikaw, Sister Sheila, kadakog bili kaysa mga langgam? Unsa pa kaha ikaw, Ate Josie? Unsa pa kaha kita? Pasagdan ba di ay tas Ginoo? Giatiman ganit na niyang langgam, kita pa kaha nga iyahang mga anak. Kita pa kaha nga iyahang pinili. Amen? So unsay atong buhaton? Sa dihang muagi ta sa proseso sa training o sa dihang muagi ta sa proseso sa disiplina, kay dili man ta niya pasagdan, inig disiplina, tan-aw na to siya. Looking unto Jesus, the author and the finishers of our faith. Ayaw palayo. Kana bitong ginikanan nga, di ba dong nakasulay nakaana dong nga, mong badlungon si Prinsoy ba, unya magdagandagan, di ba maglagot ka dong no? O di ba? Kinsa man sa inyo ha din di ba ikaw, Sister Sheila, di ba sa imong mga anak na bunalan na ba na nimo sila Rachel, sila Roslyn, sila Bibi? Nakaagi na sila bunal, ha? Bunalan na. Oh, 'di ba? Kanang bunalan gani na nimo nya magdagandagan, 'di ba? Samot kag kalagot, no? Oo. Oh, pero kanang bunalan nimo unya di mo dagan ba nya mo tukrang luha nya mo tan-aw si muha ba? Mo atubang nya mo hangad unya mo tuang luha mo tibi nya. Di na nung kaganahan mo bunal. Nya pagkapinan pagyugsure. Bunalan. Oy. Oh, di na noon ka mo, dili na kaniya bunalan, maymayan na lang ka, sultihan na lang ka ba? Ayaw na buhata sa sunod. Okay. Naghinulsol naman ang iyahang reaksyon kay nihilak. Nianang sa Ginoo. Sorry. Nga inig abot sa panahon nga disiplinahon ta sa Ginoo, ayaw palayo. Duol hinuon kay sa diyang makasala ta, ayaw palayo. Duol ka dapat sa Ginoo. Kay nagkinahanglan jud ka sa Ginoo. Amen. Hallelujah. Ibis kay dapayon ka sa Ginoo, hindi na lang kaniya dapayon. Mundapay din ang Ginoo, pastor. Unsa giingon sa Ginoo, siya ang nagsamad, siya ang muayo. Nakanindot ana ikaw samaran ka sa Ginoo, ayuhon pug bunalan ka nya hapo-hapon rapod. Oh, inon na ka ba nga ayaw nag-usba na unsa ba ka? Di ba na mao? Ang sa may gusto nimo maadto kag langit o adto kag impierno? Muuban ka nako didto sa langit o adto ka didto sa impierno? To ka sa atong silingan. Silingan man sa Ginoo nang si Satanas. Di man na sila igsuon. Ya? Asa man ka? Mo na nga tudluan ta sa Ginoo. Tudluan ta sa Ginoo sa atong pagalaktan. Kay kung wala tay madawat nga pagbadlong o pagtudlo sa Ginoo, bot pasabot, wala ta ilhan niya nga iyahang anak. Amen? Amen? Amen. Oh. Ingon siya sa verse 8. Sa Hebreo chapter 12 verse 8, kung dili kamo kastiguhon sa gihimo sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, nan dili kamo tinuod nga mga anak, kun dili
mga pinaangkan. Oh, sa ato pa kana di ay mga pagsulay problema sa kinabuhi, kana pagtraining, kana pagtudlo o kana pagdisiplina aron matulid ang atong kinabuhi. Amen. Amen. So naabatay nakatunan karong gabi. Amen. So kamo nga naa sa YouTube, tan-awan ninyo inyong kaugalingon. Unsa ba kasinatian og kahimtang ninyo karon? Isipon ninyo na kini training sa Ginoo sa ako para susihon nato atong kaugalingon. Murag kinahanglan pagyugog training da. O kini pagpanton sa Ginoo. Susihon nato atong kaugalingon. Unsa bay akong nabuhat nga dili nakapalipay sa Ginoo? So kung naa kay nabuhat nga dili makapalipay sa Ginoo, duol sa Ginoo pangayog pasaylo. Lord, pasaylo ako. Ingon siya, He is faithful and just to forgive. Kung naatay sala o niya, dili ta pasaylo sa Ginoo, dili niya pasaylo na tong sala, kay dili man automatic ang Ginoo mo pasaylo kung wala ka nangayog pasaylo. Mobita ingon siya, kung kapila ba pasayloon ang ako ang ingon si Pedro, Ginoo, kung makasala akong igsuon, kapila ba na ako siya pasayloa? Kapito? Ingon si Jesus Christ. Dili kay kapitora. Kapituan og pito. Sa ato pa, mangayo kag pasaylo, pasayloon ka. Apan kung nakisala niya, di ka magpasaylo, walay pagpasaylo nga himuon sa Ginoo, kay wala man ka nang nangayog pasaylo. Kay kanang pagpangayog pasaylo sa Ginoo, pag-admit man na nga ikaw adunay nahimo nga dili maayo atubangan sa Ginoo. Amen? So ingon siya, bulahan ang tao kansang sala gipasaylo na ug kansang mga kasaypanan dili na hinumduman sa Ginoo. Ang Ginoo pag mo pasaylo siya dili niya hinumduman. Kaning tao pag pasaylo ako pero pagka mabikil balik-balikon imong sala, balik-balikon sa tao. Apan sa Ginoo dili na niya balik-balikon. Kaya kung balik-balikon sa Ginoo atong sala, wala ta niya gipasaylo. So kaya man ta kalimot. Amen? Munang ang Ginoo gikalimtan niya atong sala, kay gipasaylo man ta niya. Nya makasala na punta, mga napuntag pasaylo. Pasayloon ta sa Ginoo, kay ngano man nakasabot man ang Ginoo sa tuwa nga huyang gyud ta. Munang nagkinahanglan ta Ginoo. Mo bitong nga ginatraining ta sa Ginoo para malig-on ta. Amen. Di ba? So ang makasabot ang kita makasabot ta sa atong anak nga sugoon na tug palaba nga di mamao. Ngano man nga puti man ngano na pink naman akong salina, nalubaran di ay. Ngano maning brown man nagkampat-kampat na mura naman kanang camouflage kay naklorinan di ay. So nagputi-puti na mura nagcamouflage. Masabda na to. Kay gitraining man. Apil man na sa training ng sipyat, apil man na sa training ng mapalpak, apil man na sa training na pero dili bot pasabot nga magkanuna na lang pug kapalpak. Amen? Dilibot pasabot, kay tungod kay ang Ginoo mo pasaylo, atuan na lang pong abusaran. Kinahanglan ta magkaton og mausap. Mobito na ang bottom line sa pagpangalagad, ang transformation sa kinabuhi, kanang kabag-uhan ba? Ang purpose sa training, kabag-uhan. Development, pag-uswag, pagtubo. That's the purpose of training. The purpose of discipline is to be transformed. Mausab ka, imong pamalansi, imong pagkinabuhi, mausab. That is the purpose of discipline. Amen. So kung kamo karon nga nasa YouTube unsa man ang inyohang kahimtang, dili na siya katapusan. Timan-an nato ha kamo nga mga kaigsuonan, walay permanente ni ining kinabuhi. Kanang imong problema dili na permanente, muagi ra gyud na. Kana pong imong kaadunahan, di na magpermanente, muagi ra gyud na. Kanang atong kasakit, muagi ra gyud na. Kanang atong kalipay, muagi ra gyud na. Kaysa atong kinabuhi, nadyo ups and downs. Karon malipayon kay ta. Napoy panahon nga, hilak na punta. Mabitaw ng magtiayon ay panahon nga labing kayo, labing. Magpinuspusay og kanang kanang unlan si tawag ana pilo fight
Oh, katawa-katawa. Napoy manghitabo nga tinud-anay nagyud pinuspusay. Wa nay katawa-katawa, binunalay nagyud pundan malipong na jud ba. Oh. Ana nga kahimtang. Kay dili man sa pamilya sa magtiayon, dili man ang kanang permintira nindot na amang yun na lalis, na mga challenge, na mga sakit. Makadungog ka og ang bana bisag dili niya min nga musingka, nakasingka siya ba kay busy kay siya. Unya initawag nakasingka, mong luod ang asawa, gisingkahan man kunimo. So wala man. Gisingkahan jud ko. Di singkahan na lang gid hinuong tinuod kay si pamugos nga gisingkahan nga. Wa man gud to singkahi. Di ba? Dahil mga inana. So sa atong kinabuhi, sa atong pagpangalagad ay mga challenge. Wala ta ing na si Ginoo di ta masakit. Ang giingon si Ginoo ayuhon ta niya inig masakit ta. Wala ta ing na si Ginoo di ta mamatay. Mamatay ta apan banhaon ta niya. Wala na ingon ang Ginoo nga di ka mahutdan og kwarta. Ang iyang giingon mag-provide siya. Amen? Amen. Wala siya niingon nga dili ka muhilak. Nay panahon nga muhilak ka apan i-comfort ka niya. Ligunon ka niya. Kay dili man ka niya pasagdan ug dili man ka niya biyaan. And I hope nga nasabtan ninyo kini nga mensahe. Let us pray. Father God, nagaampo ako sa tanan nga member sa Ladder to Heaven Virtual Ministry ug sa tanan nga naga-subscribe ka namo nagatan-aw ni ini nga channel. I declared it, O God, nga masabtan Ginoo sa imuhang mga anak. Masabtan nila Ginoong Dios nga ang tanan niya mong naagian training o discipline kining tanan ana kay purpose nga dili minimo pasagdan ug dili minimo biyaan inig-agi namo niini. Ang imong ginatudlo kanamo nga nami strong determinations nga mopadayon bisag unsa pa man nga pagsulay ang moabot. Nga dili mi Ginoo mo surrender, nga dili mi Ginoong Dios mo atras, kun dili mo padayon mi hangtod nga naa mi kinabuhi. I release your blessing be upon them, Lord. Ligunon nimo sila nga nagapaminaw ni ini nga mensahe, sila Ginoo nga member kabahin sa Ladder to Heaven Ministry. I-bless nimo, Lord God, ang ilang kinabuhi. In Jesus name, amen and amen. Ug kung kamo nga mga viewers nini nga channel Ladder to Heaven TV, kung na-bless mo nini nga mensahe o na-bless mo nini nga channel, kindly share this channel. Kung nakasubscribe na ka, share this channel to others, share this video to others para makatabang ka sa uban nga nagkinahanglan pod og mga pagdasig. Ug kung karon pa ka naka-tune in, wala pa ka nakasubscribe, please subscribe and post the notification button para updated ka sa mga pagtudlo og mga pagwali, pagmantala sa mensahe ni ini nga ministry. O ang Dios magpanalangin kaninyong tanan. God bless you. Hallelujah. God na.